हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबी कोचिंग पॉइंट को। आई होप तुम मैंने मोर चैनल को सब्सक्राइब करथिबो। जदि सब्सक्राइब करन तो सब्सक्राइब कर दियो, पाखे थे बेल आइकन को दबाई दियो। तो सांग माने आज आमे कोन करबा ना जो वर्षा कविता पढ़िथिले तार आज आमे कोन करिया पाठ्य अंतर्गत केतक प्रश्न को आमे देखिबा। कहला निम्न दिया प्रश्नर ठीक उत्तर पाखे तीर चिन्ह दियो। ए कहला कविता रे मेघ मिलिले शून्य पथे केउ पथ पई कुआ जायछि? राजपथ, सड़क पथ, जलपथ, आकाश पथ। यार उत्तर हूँ कौन? आकाश पथ। आकाश पथ पाखे तुम कौन कर ना तीर चिन्ह देव। 2 नंबर प्रश्न है पृथ्वीर बी तेजग्रासे तापित थिला अष्टमासे। एठारे तापित शब्दटी केउं अर्थरे व्यवहार होइछि? क है शीतल, ख है गरम, ओदा, नरम। तो उत्तर हम कौन? गरम। गरम पाखे तुम कौन कर तीर चिन्ह देव। 3 नंबर तुमे यही उत्तर गुड़िक कहीं बाछिल तार कारण सांग मान सहित आलोचना कर। उत्तर लिखिब शून्य कहले आकाश को बुझाए, तेणु शून्य पथ होची आकाश पथ। तापर जो गरम आम निले ताप कहले उष्म बा गरम को बुझाए, तेणु तापितर अर्थ गरम बोली आमे नेइछु। मिलिमिशि जोड़िबा कविता मध्य केतोटी पद को निम्न दिया जायछि। सेमानक मध्य रेखांकित पद गुड़िकर डाहाण पाखरे भावार्थ मध्य दिया जायछि। रेखांकित शब्द को भावार्थ सहित टाणी गार टाणी जोड़। देख एपटे कवितार पद समूह दिया जायछि, एपटे रेखांकित शब्दर भावार्थ दिया जायछि। क है जल पाइला तोषचिते तपस्वी जनकर मते। तोषचिते माने कौन ना संतोष मनरे है, तो संतोष मन को कौन कर तुम गार टाणब। खोदित कीट आदि लिखाई आद्यत एटा खोदित बोला खोदित कीट निशामुखे जगत आवरिले सुखे। तो निशामुखे अर्थ हूँ कौन ना निशामुखे हूँ संध्या समय। तो संध्या समय तुम कौन कर गार टाणब। तापर 3 है छतुज छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही। तो छत्र प्रायर अर्थ हूँ कौन ना छत्ता भली। 4 नंबर है अतिथि देखी भक्त जने तेसन तोष वंती माने। तो भक्त जने माने कौन ना भक्त जने माने होउछंदी साधु व्यक्ति माने। पद्यांश उपर आलोचना कर। प्रदत्त पद्यांश पाठ करी दलगत आलोचना कर। एगुड़िकर सारांश को निज भाषा लेख। क है महीमंडल दुख चाहे जल छाड़ा तोष हुए। तो यह हूँ सरल अर्थ। तो सरल भाषा आम लिखा। उत्तर लिखिब महीमंडल डट 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 तोष हुए। द्रुतांशटी कवि जगन्नाथ दासଙ୍କ रचित वर्षा कविता वर्णित। पृथ्वीर दुख देखी मेघ किपरि जलदान करे ताहा एठारे वर्णित। प्रचंड सूर्यताप पृथ्वी 8 मास धरी संतापित होता है। ग्रीष्म ऋतु पर वर्षा ऋतु आसे। ए ऋतु जलदान करी पृथ्वी को शस्य श्यामल करे, तेणु जीवजगत 6 ऋतु मध्य वर्षा ऋतु को श्रेष्ठ बोली कही। शून्य आकाशव्यापी मेघमाला चारिआडे घोटी जाए। 8 मास धरी प्रखर सूर्यताप भूपृष्ठर समस्त जलराशि बाष्पीभूत होई पृथ्वी शुष्क हो जाए। वर्षा कालर आगमन रे सूर्यतापर प्रखरता कम हो जाए और पृथ्वीवासी कष्ट नाश हुए। पृथ्वीर दुख देखी मेघ करुणापूर्ण हृदय जलदान करे। घोर गर्जन करी मेघमाला जल वर्षा बा जल वर्षी थांती। प्रसंगटी यथार्थ अटे। ख है अल्प नदी पुरीले लहरी मते उछुलिले। तो उत्तर लिखिब अल्प नदी डट 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 उछुलिले। उद्धृतांशटी कवि जगन्नाथ दासଙ୍କ लिखित वर्षा कवितार उद्धृत। एटारे कवि वर्षा काल क्षुद्र क्षुद्र नदीर अवस्था संपर्क आलोकपात करछन्ति। वर्षा ऋतु आसिबा मात्रे चारिआडे अनवरत वर्षा होता है। वर्षा जल लाभ करी प्राणी जगत आनंदित होइथांती। जुलुजुलिया पोक माने संध्या बेले उड़ी बुलंती। मेघर गुरुगंभीर गर्जन शुणी बेंग माने जलाशय चारिपाखरे बेढ़ी जाई गर्जन करती। छोट छोट नदी जल पूर्ण गर्भा होई उठंती। से सब नदी में हठात बन्या देखा जाए। लहरी सहित छोट छोट नदी गुड़िक उछुली उठी दुई कूल को छुई था। गहला छतुज छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही। छतुज डट 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 दिशे मही संक्षिप्त पद्यांशटी कवि जगन्नाथ दासଙ୍କ लिखित वर्षा कवितार उद्धृत। एठारे कवि पृथ्वी को राजा सहित तुलना करछन्ति, ताहा वर्णित होइछि। वर्षा ऋतुर आगमन में पृथ्वी शस्य श्यामला हो उठे। पृथ्वी पृष्ठରେ विभिन्न शस्य राशि भरपूर हो जाए। शस्य भरपूर खेत को देखी मनीष चित्तरे पुलक जात हुए। एही ऋतु रे चारिआडे छतुगुड़िक फुटी छत्ता प्राय देखा जाती। राजांक मस्तक पाट छता शोभा पाइला परी पृथ्वी राजांकर मस्तक छतुगुड़िक पाट छता परी शोभा पाई थाए। एसबु दृश्य देखी समस्त आनंदरे आत्महरा हो उठंती। वास्तव में कविंकर एही काव्यिक तुलना बेस हृदयस्पर्शी हो पारिछि। चिंता करिबा कविताटी को पुणी थरे पढ़ी निम्न दी जाइथिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। क है मेघमाଳ किपरि भाबरे जल वर्षा कले। तो उत्तर लिखिब महाशून्य रे मेघ माने बिजुली घड़घड़ी शब्द सह मिलित हेले। परे परे भीषण शब्द करी मेघमाଳ जल वर्षा
କଲେ। ଖ ହେଲା ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁର ଜଳଦାନ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଜଳକଷ୍ଟ ଓ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଦୂର ହୁଏ। ତେଣୁ କବି ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସମସ୍ତ ଋତୁଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗ ହେଲା କବି ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଛତା ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଯେପରି ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଟଛତା ଥାଏ, ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭା ପାଉଥିବାରୁ କବି ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ସେମୟ। ଏହି ପଦଟିର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ଛତୁ ଛତା ଭଳି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ରାଜା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ଏହିପରି ହେବା ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଗରେ ଆଲଟା ଚାମର ସହ ଛତ୍ରଛତ୍ରୀ ଯେଉଁଟାକି ପାଟଛତା ଛାୟା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଧରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଛତୁ ଫୁଟିଥାଏ। ସେହି ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଯେମିତି ଛତା ଭଳି ରାଜାଙ୍କୁ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ କବିତାରୁ ବାଛ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ ପଙ୍କ୍ତି ନେଇପାରିବା, ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷଚିତେ ତପସ୍ୱୀ ଜନକର ମତେ। ଏଠାରେ କବି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ବା ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସହି କଠିନ ସାଧନା କରନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି 8 ମାସ ଧରି ଖରା ସହି ଏକ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଧରଣୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଯେ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଜେହ୍ନେ ପାଇଁ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। ଏଠାରେ ଜଣେ ସାଧକ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ତପସ୍ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ବା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ, ସେ ଯେଉଁ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ବା ସେ ଯେଉଁ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରେ, ବର୍ଷା ପାଇ ପୃଥିବୀ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖୁସି ହୋଇଛି। ଏହା ବୁଝାଏ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କଷ୍ଟ ସହେ ଭଗବାନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ରୂପକ ବର୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶବ୍ଦ ଏକ ଆଉ ଅର୍ଥ ଦେଖ। ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ ଗର୍ଜିନ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ପଦଟିରେ ଜଳ ବର୍ଷିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବରଷିବା ଶବ୍ଦର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଧନ ବରଷିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଫୁଲ ବରଷିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଚୁର ଫୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିବା। ସେହିଭଳି ବରଷିବା ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ଚିନ୍ତା କରି କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଯେମିତିକି କୃପା ବରଷିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତ ଉପରେ କୃପା ବର୍ଷିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ବରଷିବା ଲେଖିପାରିବା, ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ନିଜ ମୁଖରୁ ଅମୃତ ବାଣୀ ବରଷିଲେ। ତାପରେ ସ୍ନେହ ବରଷିବା, ମା ନିଜ ପିଲା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଅଜସ୍ର ସ୍ନେହ ବରଷିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ବରଷିବା ନେଇକି। ମଣ୍ଡୁକେନ୍ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରୀଣ ପାଣି। କବିତା ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଣି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜଳ। ପାଣିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାତ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଅର୍ଥ ପାଇଁ କବିତାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ମନରୁ ବା ଶିକ୍ଷକଠାରୁ ବୁଝି ଲେଖ। ତାମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ କର ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ହାତ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ଖଜଣା। ସେମିତି ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ନା ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ନାଟକର ଭାଗ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଙ୍କ। ତାପରେ ଦେଖ ଅକ୍ଷର ସାରଣୀରୁ ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏପଟେ କିଛି ଅକ୍ଷର ସାରଣୀ ଅଛି, ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। এই ଅକ୍ଷର ସାରଣୀକୁ ନେଇକରି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଉତ୍ତର ତିଆରି କରିବା। ଦେଖ ନା କ ହେଲା ମୟୂର କାହାକୁ ଦେଖି ନାଚେ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଆମେ ମେଘ। ଏଠି ଦେଖ ମେଘ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଖ ହେଲା କବିତାରେ କାହାକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାକୁ ନେଇକି ନା ମହି ବା ପୃଥିବୀକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗ ହେଲା ଖଦ୍ୟୋତ କେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ? ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶାମୁଖେ। ତ ନିଶାମୁଖେ ଦେଖ ଏଇଟା ଅଛି, ଲେଖିବ। ତାପରେ ଘ ହେଲା ମେଘମାନେ କେଉଁଠି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କ'ଣ? ନା ଶୂନ୍ୟ ପଥେ। ହେଲା ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରୀଣ ପାଣି। ଏଠାରେ କିଏ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ପିଲା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡୁକେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଏ ଅଲଗା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 3ଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ମିଶି ରହିଛି। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଅଲଗା କରି ଲେଖ। ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ଗିରିଶିଖ, ପବନ। ତ ଏଥିରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା? ନା ଗିରିଶିଖ। ଗିରିଶିଖ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ପାହାଡ଼। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମଣ୍ଡୁକ, ମୟୂର, ଖୋଦିତ, ଛତୁ। ତ ଏଥିରେ କେଉଁଟା ଅଲଗା? ନା ଛତୁ। ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ, ବର୍ଷା କାଳ, ଅତୀତ କାଳ, ବସନ୍ତ କାଳ। ତ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅତୀତ କାଳ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଅଲଗା।